Hi everyone. So today I don't know why morning देखिनको मलाई पुरा शाफाले खानु मन परेर हो and so since मैले हिजो ground beef पनि किनेर ल्याएको थिए I thought of making शाफाले for my entire family today. So यहाँनिर स्कुलबाट नानीलाई स्कुलबाट लिएर नानीलाई nap दिएर अब म यहाँनिर शाफाले बनाउन लागिरहेछु. So yeah. So I thought of sharing it with you guys. So yeah, let's make it together. So these are my ingredients for today. So yeah, this is soy sauce, then mustard oil, then butter. You butter I might use, I might not, depending upon like in case the meat filling the juicy burn. I won't be using it. Oh, in case dry I will. Then we have this ground beef. Then they can go to ginger garlic paste. Then they can go to onion. Then he can go to coriander leaves, and we have our salt up there here. Also, मैले खोर्सानी chili I won't be using because मेरो छोराले खाँदैन. So yeah, chili को लागि चाहिँ अचार पिस्नुपर्छ. Also, I forgot to mention one important thing. म आज baked बनाउने सोचेको छु शाफाले. So मैले कहिले बनाएको छुइनँ. So yeah, let's see how it turns out. Also कि यो ground beef देख्दाखेरि मलाई कुनै किन worms याद आउँछ. Is it yucky or is it funny? So your stainless steel pan, okay? So let's test la bhai ki bhayena. Heat bhai ki bhayena. Okay. So bhayesa pani mercury jastै भयो कि. That means it's like hot enough. So अब तेल लाउनु पर्छ. एकछिन फ्लेम अलिकति कम्ती गरिहाल्छु. So since the oil is hot enough, let's put some onion. The onion अलिकति translucent भयो. So now let's add the ginger garlic paste. अलिकति salt पनि add गरेको. Once ginger garlic को raw aroma गएपछि चाहिँ I added meat. I thought of adding some black pepper, so yeah, here it goes. So now I'm adding a little bit of soy sauce. The light soy sauce and it's the color आउँदैन होला सायद. कलरसँग के गर्नु है टेस्टी भइने भइगयो नि लास्टमा. So यसरी कभर लगाइदिए एकछिन पाकोस् भनेर हो. Yeah, the beef seems to have a lot of fat and quite juicy, so मैले बटर युज गरेन. So मेरो बटर चाहिँ यतिकै रह्यो. Also नानी पनि उठ्यो आज न्याप पनि लानु दिएन. So डोको लागि चाहिँ I'll be using आटा. It's healthier. Some salt. A little bit of soda also, a little bit of butter, a little bit of ice cold water. यहाँनिर आमा आटा गुन्दैछ छोरालाई खेल्दै के मजा है के साह्रो मजा यिनीहरूलाई. Let's get back to work. Beef patio, so now I'll be adding in some coriander, धनिया यो चलाएर एकछिन राखेर चाहिँ अफ गर्नुपर्छ ग्यासलाई. Okay, so now our filling is ready. And अब यहाँनिर डो पनि रेडी छ. यसलाई अलिक सेलाइकिन चाहिँ then चाहिँ will be making शाफाले. अब बेल्नुको लागि रेडी. Baking dish पनि रेडी छ अब with the parchment paper and the flour. So we've got the keema. अब यसलाई यसो गरेर फोल्ड गरेर शाफाले बनाउने. म एउटा हातले बनाउन सक्दिनँ ल. फर्स्ट शाफाले रेडी. शाफाले बनाइ त सक्यो हो. अब बेक गर्नु छ. सबै ठिकै छ कि यो एम्पनाडा स्टाइलले चाहिँ फर्कले बनाएँ मैले हो. सबै ठिकै भयो कि तर शेप चाहिँ राम्ररी मेरो लास्टवालाको मात्रै भयो. अरू सबै चाहिँ हेर्नु नि माया लाग्दो. बट त्यहाँ मिठो भएन भइहाल्यो अघि भनेको जस्तै. अब since I'm going to bake, यो egg wash लगाउनु पर्छ हो यो फालेमा. यसरी वाश गर्नुपर्छ. एक्सपोज्ड साइडमा चाहिँ मुनिबाट नलाउँदा हुन्छ. Everything has been egg washed. ओभन पनि भयो 375. अब ओभनमा हाल्ने बेला भयो. Yes baby. अब यसलाई ओभनमा लगाएपछि चाहिँ 20-25 मिनट्स
They're in the oven now. See ya soon. What's that? That is Phaley. Yay. मिठो त मिठै देख्दैछ. Let's see how it tastes. Phaley पनि ready. अन्त टमेटो, garlic and green chili को अचार पनि ready. डल्ले भात चाहिँ मजा आउँथ्यो, but what to do? We don't get डल्ले out here. Anyways, अब आमा गर्नुपर्छ. अब टेस्ट गरौँ है त नि. अचार लगायो. मिठो भएछ. अचार पनि चिक्केको हो, पिरो भएछ. टेस्ट असम. बहुत छोरा त खाएर पनि फिनिस गरेको. नानीलाई चाहिँ सेम चटनी बनाइदिए विदाउट द चिलीज हो. उसलाई पुरा मन पर्यो त्यस्तो. And next time if I make something else, I'll make a video then. Okay? Bye.